सरहद पार से होने वाली दहशत गर्दी को रियासत पूरी ताकत से कुचल देगी। मुल्क दुश्मन खुफिया एजेंसियों के दहशत गर्द नेटवर्क पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम नहीं कर सकते। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में सिक्योरिटी एंड वॉर कोर्स के शुरा से खिताब। कहा, पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज दुश्मन की रियासती सरपरस्ती में होने वाली कोशिशों से पूरी तरह आगाह हैं। पाकिस्तान की दाखिली सलामती और मुआशी खुशहाली को नुकसान पहुंचाने की किसी सूरत इजाज़त नहीं देंगे। दहशत गर्दों, सहूलतकारों और उनकी महफूज पनाहगाहों का मुकम्मल खात्मा यकीनी बनाया जाएगा। फील्ड मार्शल ने मजीद कहा, मौजूदा दौर में जंग की नौयत तेज़ी से बदल रही है। हमारी मुसल्लह अफवाज हाइब्रिड, रवायती और गैर रवायती खतरात से निमटने के लिए खुद को अहम आहंग कर रही है। फील्ड मार्शल ने मुस्तकबिल की अस्करी और सिविल क़यादत की तरबियत में NDU के कलीदी किरदार को सराहा। कहा, पाक अफवाज की पेशावराना सलाहियत, बुलंद हौसले और ऑपरेशनल तैयारी पर मुकम्मल एतमाद है। नौजवान अफसरान दयानत, बेलोस खिदमत और कौमी वफादारी को अपना शियार बनाएं। बलोचिस्तान में 4 रोज में दहशत गर्दी के 3 वाक़यात, 42 कीमती जाने वतन पर कुर्बान। शहदा में एक JCO समेत 11 फौजी जवान भी शामिल। जवाबी कार्रवाइयों में 54 दहशत गर्द जहन्नुम वासिल। जियारत के पहाड़ों में फायरिंग का तबादला जारी। दहशत गर्दों और सहूलतकारों के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। DGI SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की ब्रीफिंग। कहा, बलोचिस्तान में दहशत गर्दी में भारत मुलव्विस है। दुश्मन को बलोचिस्तान की तरक्की और खुशहाली हजम नहीं हो रही। दहशत गर्दों को अफगान तालिबान रजीम की पुश्त पनाही हासिल है। याद रखें, कोई माई का लाल पाकिस्तान को डरा या धमका नहीं सकता। रियासत पाकिस्तान का मौक़िफ़ दो टोक और वाज़ेह है। मासूम शहरियों और बहादुर सपूतों पर हमले करने वालों से कोई रियायत नहीं होगी। आप जहां भी होंगे आपको निशाने इबरत बनाएंगे। इस जंग में हमारी फतह होगी क्योंकि हम हक पर हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने मजीद कहा कि कराची हमले की सारी प्लानिंग अफगानिस्तान में हुई। 4 में से 3 दहशतगर्द अफगानी थे। हम कहते हैं गैर कानूनी अफगानियों को बाहर निकालेंगे तो फिर आपको तकलीफ होती है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की बढ़ती हुई लहर के पेश नज़र वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल कोयटा जाएंगे। वज़ीर आज़म ज़ख्मियों की इयादत करेंगे, शहदा के लवाहिकीन से मुलाकात और इजहार अफसोस करेंगे। शहबाज शरीफ अमन व अमान के हवाले से इजलास की सदारत करेंगे। गवर्नर, वज़ीर आला समेत अस्करी हुकाम शरीक होंगे। इजलास में सूबे में बढ़ते हुए दहशतगर्दी के वाक़यात से मुतालिक अहम फैसले होंगे। शहबाज शरीफ का दहशतगर्दी के वाक़यात में शहीद फौजी जवानों, पुलिस एहलकारों और मासूम शहरियों को खिराज अकीदत। कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस और अफवाज पाकिस्तान दहशत गर्दों का खात्मा कर रही हैं। वो दिन दूर नहीं जब मुल्क से दहशत गर्दों का मुकम्मल सफाया होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी 42 जवानों और शहरियों को खिराज अकीदत। कहा, शहदा पूरी कौम का फ़ख्र हैं। कौम शहदा की कुर्बानियों की हमेशा मकरूज़ रहेगी। ईरान के साथ जंग बंदी खत्म हो चुकी। ईरान पर आज रात दोबारा हमला कर सकते हैं। ईरान का बिजली का निज़ाम और तमाम पुल एक दिन में गिरा सकते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप की धमकी, आपने हुर्मुज़ की दोबारा नाकाबंदी करने का इंदिया भी दे दिया। अंकारा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि अब मुमकिन है हम जजीरा खार्क का कंट्रोल संभाल लें, खार्क पर कब्जा करें तो ईरान कुछ नहीं कर सकता। ईरान 47 साल से मशरिक़ वुस्ता का गुंडा बना हुआ है, हमसाया ममालिक को धमका रहा है। अब ऐसी कार्रवाइयाँ करेंगे कि किसी पर हमला करने के काबिल नहीं रहेगा। ट्रंप ने जल्द रूस यूक्रेन जंग खत्म करने की पेशगोई की। बोले, उन्होंने बहुत जंगें रुकवाईं, रूस यूक्रेन जंग भी रुकवाएंगे। अमरीकी सदर से यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की, शाम के सदर अहमद अल शरा और नेटो चीफ मार्क रूटे की मुलाकातें। ट्रंप का एक बार फिर नेटो से नाराजगी का इजहार। बोले, नेटो ने ईरान के खिलाफ मदद नहीं की, अमेरिका को अब नेटो की ज़रूरत नहीं। हम स्पेन के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं रखना चाहते। स्पेन के साथ तिजारत ख़त्म कर दी, अब वो गिड़गिड़ा रहा है कि हमारे साथ तिजारत करें। क़वानीन को तोड़ना, रुकावटें खड़ी करना और धोखाधही अमरीका की फितरत है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की अमरीका पर शदीद तनकीद। कहा, अमरीकी हुकूमत के तर्ज अमल में हरीफों को डराना, धमकाना शामिल है। ईरान इस किस्म के खेल और चालबाजियों को यकसर मुस्तरद करता है। ईरानी स्पीकर बाक़िर कालिबाफ बोले, गुंडागर्दी और भत्ताखोरी का दौर ख़त्म हो चुका। ईरान किसी दबाव के सामने नहीं झुकेगा। ईरानी तेल पर दोबारा पाबंदियां लगाना खुली बदअहदी की मिसाल है।
مشیر سپریم لیڈر علی اکبر ولایتی نے کہا کہ امریکہ کے اقدامات خطے کو آگ میں دھکیل دیں گے، دشمن کی مہم جوئی پر خاموش نہیں رہیں گے، ایرانی افواج کی انگلی ٹریگر پر ہے۔ امریکہ کے ایران کے ساحلی علاقوں پر گائیڈڈ میزائلوں سے حملے، امریکی فوج کا ایران میں 80 سے زائد اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ، حملے میں پاسداران انقلاب نیوی کا اہلکار شہید، کشم، سیرک، ہرمزگان اور بندر عباس میں شدید بمباری، ساحلی شہر سیرک 10 خوفناک دھماکوں سے لرز اٹھا، ساحلی پورٹ سٹی بندر عباس میں 6 زوردار دھماکے سنے گئے، امریکی حملوں کے بعد کئی علاقوں میں آگ لگ گئی۔ امریکی فوج کا کہنا ہے کہ ایرانی ٹیلی کمیونیکیشن تنصیبات، اینٹی شپ کروز میزائل سائٹس اور ڈرون لانچنگ پیڈز پر حملے کیے، ایران کی 60 سے زائد کشتیاں بھی تباہ کر دیں۔ ادھر ایران کا جواب میں 85 امریکی فوجی اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ، کویت میں امریکی فوجی اڈے پر میزائل اور ڈرون حملوں سے دھماکے، ایرانی پاسداران انقلاب کا کہنا ہے ایرانی حملے امریکی جارحیت کے جواب میں کیے گئے۔ پاسداران انقلاب کا صوبہ بوشہر میں امریکہ کا جدید ترین MQ-9 ڈرون گرانے کا دعویٰ، کہا کہ امریکی ڈرون کو فضائی دفاعی نظام نے نشانہ بنایا۔ امریکہ ایران کشیدگی کے باعث عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں 5% سے زائد اضافہ، برطانوی خام تیل $78 فی بیرل پر پہنچ گیا، امریکی خام تیل بھی 6% تک بڑھ کر $74 فی بیرل میں فروخت۔ ادھر امریکہ نے ایرانی تیل بیچنے پر ایک بار پھر پابندی لگا دی، 21 جون کو جاری ایرانی تیل کی تجارت کا اجازت نامہ منسوخ کر دیا گیا۔ بلومبرگ کے مطابق امریکی پابندی سے کروڑوں بیرل ایرانی تیل سمندر میں پھنس گیا، 6 کروڑ 30 لاکھ بیرل خام تیل اس وقت جہازوں پر لدا ہے، متعدد ایرانی آئل ٹینکر نے اپنے سگنل بند کر دیے۔ ادھر تیل آمدن میں کمی سے کویت کے بجٹ خسارے میں 13.2% کا بڑا اضافہ ریکارڈ، کویت کی تیل آمدن 11.2% کم ہو کر 49 ارب 40 کروڑ ڈالر رہ گئی۔ بحری جہازوں پر ایران کے حملوں پر قطر، سعودیہ اور UAE کی مذمت، قطری وزارت خارجہ نے ایران کی جانب سے کویت اور بحرین پر حملوں کی بھی مذمت کی، کہا ایسے اقدامات خطے کے امن و استحکام کے لیے نقصان دہ ہیں۔ LNG ٹینکر پر حملے پر قطر نے ایرانی نائب سفیر کو طلب کر کے احتجاجی مراسلہ بھی تھمایا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کا قطر کے الزامات پر حیرانی کا اظہار، اسماعیل وقائی نے کہا کہ قطر کے دعوے حقائق کے منافی ہیں، غیر مربوط بحری راستے استعمال کرنے والے تجارتی جہاز خطرات سے دوچار ہو سکتے ہیں۔ ادھر چینی وزارت خارجہ کی ایران پر امریکی حملوں اور کشیدگی بڑھنے پر تشویش کا اظہار، بیان میں کہا کہ فریقین مزید کشیدگی سے گریز کریں اور اختلافات کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کریں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے سعودی سفیر نواف المالکی کی ملاقات، علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال، اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے بعد کی پیش رفت پر گفتگو، مذاکرات اور سفارتکاری کے فروغ کے لیے مشترکہ کوششوں پر اتفاق۔